औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको CS 401 की फैंटम प्रिपरेशन करवाऊंगी। ये तकरीबन लेक्चर नंबर 7 से 14 तक है, जो कि आपकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके 19 से 45 तक सारा कवर करेगा। इसका आपको पता है इस बुक के तकरीबन 17 चैप्टर्स बनाए हुए हैं उन लोगों ने। तो जो 6 तक थे वो आपके मतलब 18 लेक्चर्स बन रहे थे, तो 7 से ऑनवर्ड जो है आपके 45 लेक्चर्स तक बनेगा। तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स दूंगी। इस बुक में ना जो सिर्फ थ्योरी है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह वही मैं आपको करवाऊंगी, और बाकी के जो प्रोग्राम है वो आपको ज़रूरी नहीं है इतने करने। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग क्या होती है? अ बिट मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोसेस ब्लॉक ऑफ डाटा। जो बिट होती है वो क्या करती है? ब्लॉक ऑफ डाटा को प्रोसेस करती है इन वन गो, यानी कि एक ही बार में, और ये पावरफुल होती है 8088 से। दे आर कॉल्ड ब्लॉक प्रोसेसिंग आर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। जो एक ही बारी में सारी जो ब्लॉक्स ऑफ डाटा इनको प्रोसेस करता है, इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन या फिर ब्लॉक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज़ अ वीडियो मेमोरी। जो ब्लॉक मेमोरी होती है वो क्या होती है? वीडियो मेमोरी भी होती है। डिवीजन ऑफ दिस मेमोरी फॉर द प्रोसेसर इज जस्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग एट अ स्पेशल एड्रेस, जो कि एक स्पेशल एड्रेस से स्टार्ट होता है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है? ये आपकी शॉर्ट आपके नोट्स हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट ही आपको समझाऊंगी। 5 इंस्ट्रक्शंस आर, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। STOS इनके स्टोर स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, कंपैरिजन CMPS का मतलब है कंपैरिजन, SCAS स्कैन स्ट्रिंग, मूव स्ट्रिंग। उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इन दैट दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क अगेंस्ट वन इंस्ट्रक्शन। अगर उन्हें हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया तो वो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टास्क, इनकी बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद आता है रिपीट वाइल इक्वल। ये आपकी एक फुल फॉर्म है जो आपने करनी है। उसके बाद है रिपीट वाइल नॉट इक्वल। ये मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है इक्वल और नॉट इक्वल, बाकी रिपीट में ही आएगा। मूव इज़ यूज टू मूव ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मूव का क्या काम होता है? ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। DF इज़ इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग ब्लॉक्स। ये भी आपका एक क्विज बन गया। तो ये जितने भी नोट्स लिखे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इंटरप्ट्स इन रियलिटी आर इवेंट्स। इंटरप्ट असल में क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। या इंटरप्ट का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ के अंदर खलल पैदा करना, किसी चीज़ को रोकना। दैट अकर्ड आउटसाइड द प्रोसेसर। कहाँ पे होता है? प्रोसेसर के बाहर। एंड द प्रोसेसर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट इट। होता प्रोसेसर के बाहर है, लेकिन प्रोसेसर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई इंटरप्शन आ रही है। इंटरप्ट्स आर असिंक्रोनियस एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ये आपका एक क्विज बन गया कि इसकी आप में इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिस करके दे सकते हैं या फिर दोनों दे सकते हैं। दी 8088 प्रोसेसर डिवाइड्स इंटरप्ट्स इनटू 2 क्लासेस। अच्छा, ये जो है ना 8088 प्रोसेसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसी भी लिहाज से मिलते जुलते, किसी भी टॉपिक के लिहाज से, लेकिन इससे मिलते क्वेश्चन आएंगे। इसकी दो किस्में कौन सी हैं? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्ट मतलब ये प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोई इंटरप्शन होगी, या हार्डवेयर मतलब ये जो हो गया CPU हो गया, माउस हो गया, इस तरह की चीज़ों में जो इंटरप्शन होगी इसको बोलेंगे हार्डवेयर। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स हैं, बस आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लेना है, क्योंकि इससे ऊपर जो है ना एक पैराग्राफ था, अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द इंटरप्ट्स रिजर्व्ड बाय प्रोसेसर। कहाँ से रिजर्व होते हैं? प्रोसेसर से। एंड हैविंग स्पेशल फंक्शन इन 8088। उसके बाद ये स्पेशल फंक्शन कौन से हैं? ये जो 4 हमारी बुक में यूज़ हुए ना, ये वो वाले लिखे हुए हैं, लिहाजा सिर्फ 4 नहीं है, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। अगर जो होगी इंटरप्ट होगी 0, तो वो होगा डिवीजन बाय 2। 1 होगी ट्रैप एंड सिंगल स्टेप। 2 होगी तो NMI, इनके नॉन मास्केबल इंटरप्ट। उसके बाद डिबग इंटरप्ट। फोर्थ में क्या है? अर्थमेटिक ओवरफ्लो चेंज ऑफ दी साइन बिट। ये 4 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद करने हैं। टू हुक एन इंटरप्ट वी चेंज वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरप्ट। किसी भी इंटरप्ट को हुक करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर को चेंज कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट में। बायोस एंड डीओस, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस को बोलेंगे बायोस। ऑपरेटिंग सिस्टम को डीओस भी बोलते हैं, ठीक है? DOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। आर वेरी हाई लेवल एंड बिल्ड अपॉन दी बायोस सर्विस। हाई लेवल के होते हैं, लेकिन बिल्ड किसकी बुनियाद पे होते हैं? बायोस की। बायोस सर्विसेज आर वेरी लो लेवल। जो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रही है ना, ये सारी लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे लेक्चर 9 आ गया। देयर इज़ अ सिंगल पिन आउटसाइड दी प्रोसेसर कॉल्ड दी इंट पिन। जो प्रोसेसर के बाहर एक पिन होती है, क्या कहलाती है? इंटीजर। अब हमने पीछे इंटीजर नहीं, सॉरी, इंटरप्ट कहलाती है। पीछे पढ़ा था ना कि प्रोसेसर के बाहर काम करता है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। दैट इज यूज्ड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर। जो बाहर की कोई हार्डवेयर वो यूज़ करेगी किस काम के लिए? टू जनरेट इंटरप्ट। तो ये जो पिन है ना, इस INT, ये यूज़ होती है इंटरप्शन के लिए। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल यानी कि PIC, ये आपका क्विज बन गया। एब्रीवेशन हर बुक के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इट हैज़ 8 इनपुट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी? PIC की 8 इनपुट होंगी और उसकी एक सिंगल आउटपुट हो जाएगी। PIC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस सिस्टम। फॉर कम्युनिकेटिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस द प्रोसेसर यूज इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये आपका नेक्स्ट शॉर्ट भी बन गया और उसके बाद क्विज भी बन गया। देयर आर ओनली 2 ऑपरेशन विद एक्सटर्नल वर्ड। बाहर यानी एक्सटर्नल वर्ड के साथ कौन कौन से ऑपरेशन है? या रीड होगा या राइट होगा, इनके प्रोग्राम या उस चीज़ को पढ़ेगा या उस चीज़ को लिखेगा। नेक्स्ट है दी
دی ان اینڈ آؤٹ انسٹرکشن ہے بائٹ فارم اینڈ اے ورڈ فارم. پہلی کون سی ہے بائٹ اور دوسری کون سی ہے ورڈ فارم. بٹ دی بائٹ فارم از آلموسٹ آلویز یوزڈ. یعنی کہ جو یہ سیکنڈ والی ہے فرسٹ والی ہے یہ کیا ہوگی ہمیشہ یوز کی جائے گی. نیکسٹ ہے دی سورس رجسٹر ان آؤٹ اینڈ ڈیسٹینیشن رجسٹر ان از, اس کو اسکپ کرنا ہے. اچھا نیکسٹ ہے پروگرامنگ انٹرپٹ کنٹرولر ہیز 2 پورٹس. موسٹ امپورٹنٹ, پروگرامنگ کنٹرولر کے 2 پورٹس ہیں, پہلا ہے 20 اور دوسرا ہے 21. امپورٹنٹ کوشچن ہے, بار بار بتا رہی ہوں. پورٹ 20 از کنٹرول پورٹ وائل دی 21 یا 21 از دی انٹرپٹ ماسک. تو یہ اگین ہر لائن میں نیو ایم سی کیوز بن رہا ہے. 20 والا کنٹرول اور 21 والا انٹرپٹ ماسک. اس کے بعد وچ کین بی یوز فار سلیکٹیولی انیبلنگ اور ڈسیبلنگ دی انٹرپٹس. یہ دونوں پورٹ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں, یا اس کو انیبل بنانے کے لیے یا ڈسیبل بنانے کے لیے. ایچ آف دی بٹ ایٹ پورٹ 21 corresponds to one of the IRQ lines. یہ بھی اگین ہے امپورٹنٹ کہ یہ جو 21 جو پورٹ ہوتا ہے کس کے کرسپونڈنگ ہوتا ہے, ون آف دی IRQ lines. نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس دی 3 flags not used for mathematical operations are the. یہ آپ سے شارٹ لانگ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک دے کر پوچھ سکتے ہیں, کون سا یا تینوں دے کر کہہ سکتے ہیں آل آف دی گیون ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے ڈائریکٹ فلیگ, اس کے بعد انٹرپٹ فلیگ اور تیسرا کیا ہے ٹریپ فلیگ. نیکسٹ ہے اف دی انٹرپٹ فلیگ از سیٹ دی آفٹر ایوری انسٹرکشن. مگر اگر آپ نے اس کو انٹرپٹ کو جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے یا سیٹ کر دیا ہے تو ہر انسٹرکشن میں کیا ہوگا, ٹائپ 1 انٹرپٹ ول بی آٹومیٹیکلی جنریٹڈ. تو جو پہلا 1 انٹرپٹ ہے وہ خود بخود کال ہو جائے گا. جو ہم نے پیچھے 4 انٹرپٹ پڑھے ہیں ان میں سے جو 0 کے بعد آ رہا تھا وہ والا 1 ہے. آفٹر ایوری انسٹرکشن اب 2 چیزیں یہاں پہ ہیں. دی ویلیوز آف کال رجسٹر آر شون. ہر انسٹرکشن کے بعد جو ہے ویلیو کیا ہوگی دکھنا شروع ہو جائے گی. اینڈ دی ڈیبگر ویٹس فار اے کی. اور ڈیبگر جو ہے انتظار کرے گا کس کے لیے, کی کے لیے. سب سے پہلے ویلیو شو ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ ویٹ کرے گا کی کے لیے. another انٹرپٹ یوزڈ بائی دی ڈیبگر از دی بریک پوائنٹ. یہ امپورٹنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جو دوسرا ایک انٹرپٹ ہے جو ڈیبگر یوز کرتا ہے. یہ آپ کا ایک اور کوشچن ہے, جو انٹرپٹ ہے یوز کون کرتا ہے, دیٹ از ڈیبگر. جو بریک پوائنٹ ہے انٹرپٹ انٹ 3. اب بریک پوائنٹ کا نام کیا ہے, انٹ 3. انٹ 3 ہیز اے سنگل بائٹ آپ کوڈ. اس کا سنگل بائٹ آپ کوڈ ہوتا ہے, سو اٹ کین ریپلیس بائی این انسٹرکشن. کیونکہ اس کا سنگل ہوتا ہے نا, تو یہ کسی اور انسٹرکشن کے ساتھ بھی بدلا جا سکتا ہے, مطلب اس کی جگہ کوئی اور انسٹرکشن یوز کی جا سکتی ہے. آگے لیکچر نمبر آ گیا 11, کنسیپٹ آف ملٹی ٹاسکنگ. یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا لیکچر ہے کیونکہ اس میں ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں ہے. شارٹ سا ہے, کنسیپچول ہے, لیکن اس میں بہت مطلب آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں. ٹو ایکسپیرینس دی پاور آف اسمبلی لینگویج وی انٹروڈیوس ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ملٹی ٹاسکنگ. اب یہاں پہ نا یہ میں نے شارٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے تھا ایک ایگزامپل اس کے طور پہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر اے جو ہے نا کام کرنا چھوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ نہیں کام کر رہا, تو یعنی کہ 2 اس طرح کے پروگرامنگ یا سسٹم چل رہے ہیں, تو اے نا اچانک کوئی مسئلہ آ گیا تو اس نے صحیح سے کام نہیں کیا, یہ بی خود کرنا شروع کر دے گا. اور جو اس کے اندر پروسیسر لگا ہوا ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام میں کوئی مطلب گڑبڑ ہوئی ہے کیا ہوا ہے. لیکن کیا ہوگا کہ جو اندر پروگرامنگ کے اندر کام وہ بالکل ایزیلی ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو ملٹی ٹاسکنگ بولتے ہیں. وی آبزروڈ ان دی ڈیبگر دیٹ اوور تھریڈز آف انسٹرکشن وار بروکن بائی دی ڈیبگر. ڈیبگر سے انسٹرکشن کے کچھ چیزیں خراب ہوگی. اٹ گاٹ دی کنٹرول, اس نے کنٹرول لے لیا. یوزڈ آر رجسٹر, سارے رجسٹر استعمال کرنے کے بعد. ڈسپلیڈ اینڈ الیبوریٹ انٹرفیس ویٹڈ فار دا کی. یہ ساری چیزیں نہیں, ان کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہے. پہلے رجسٹر کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, اور لاسٹ پہ دین ریسٹورڈ پروسیسر اسٹیٹ ٹو وٹ واز امیڈیٹلی بفور انٹرپشن. انٹرپشن سے پہلے کیا ہوا تھا اس چیز کو بھی سیو کر لے گا. اور پروگرام آگے آتا ہے, اور پروگرام ریزیومڈ ایز اف نتھنگ ہیپن. ہمارا جو پروگرام ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, ایسے لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم کریٹ ہوئی نہیں ہے. دی انوائرمنٹ آف پروگرام ان دی ویری سمپل کیس از آل اٹس رجسٹر اینڈ اسٹیک. اگر آپ سے پوچھا جائے نا ایک سمپل سا جو ان پروگرام کا انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہوگا, تو آپ کو گے از آل اٹس رجسٹرز اینڈ اسٹیک, دیٹس اٹ. نیکسٹ ہے دی IRQ 0, ہائیسٹ پریورٹی انٹرپٹ دیٹ از پیریوڈیکلی کمنگ ٹو دی پروسیسر. جو پیریوڈیکلی کہاں کس کے پاس آتی ہے, پروسیسر کے پاس. کہتا ہے دی کوڈ ٹو کنٹرول دس ملٹی ٹاسکنگ کین ناٹ بی ایزیلی ریٹرن ان ہائیسٹ لیول لینگویج. اب یہ جو ملٹی ٹاسکنگ کا کام ہے وہ کیا ہوگا, ہائر لیول میں نہیں لکھا جا سکتا, تو ہم کیا یوز کریں گے, اسمبلی لینگویج. یہ ملٹی ٹاسکنگ مشکل کام ہے, تو اسمبلی لینگویج ہماری جو ہائیسٹ لینگویج ہے C++, اس طرح کی لینگویج, وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. دی اسپیس ویئر آر رجسٹرز آور ٹاسک آر اسٹورڈ از کالڈ پروسیس کنٹرول بلاک. جہاں پر سارے رجسٹر کے ٹاسک جو ہیں سیف ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان نے کون سے رجسٹر نے کیا کام کرنا ہے, تو اس چیز کو بولیں گے پروسیس کنٹرول بلاک. اس کے بعد ہے انٹیجر 8 دیٹ از شوئنگ اینڈ ریسٹورنگ دی رجسٹرز از کالڈ دی اسکیجولر. اینڈ دی ہول ایونٹ از کالڈ کانٹیکسٹ سوئچ. اگین کوئز بن گیا آپ کا, شارٹ کوسچن بن گیا کہ جو سارے کا سارا ایونٹ ہے اس کو بولیں گے کانٹیکسٹ سوئچ. وین دی پروگرام از ایگزیکیوٹڈ, جب ہم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دی تھریڈز ڈسپلے دی نمبرز انڈیپینڈنٹلی. جو اس کے اندر تھریڈز یا کنیکشنز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, نمبر کو واضح طور پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں.
نیکسٹ آ گیا ایز کی آر پریسڈ، جب کوئی کی ہم دبائیں گے تو کیا ہوگا، نیو تھریڈز آر رجسٹرڈ دیر از این obvious سلو ڈاؤن. اب جب ہم نیو کیز دباتے جائیں گے یا کوئی کی دبائیں گے تو نئے نئے کنیکشنز یا تھریڈز بننا شروع ہوں گے. تو ظاہری بات ہے جب زیادہ کام شروع ہو گیا تو ہمارا جو پروگرام ہے یا جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. تو اس اسپیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہوگا، ٹو امپروو دیٹ وی کین چینج دی ٹائمر انٹرپٹ فریکوینسی. یہ آپ کا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، دیکھ لیجیے گا آپ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کے پیپر میں لازمی آئے گا کہ اس کام کے لیے ہم یوز کریں گے ٹائمر انٹرپٹ فریکوینسی. اگر ہمارا جو اسمبلی لینگویج کا پروگرام ہے سلو ہو گیا ہے زیادہ کام کی وجہ سے، یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے. ویڈیو سروس اگین امپورٹنٹ ہے. اچھا بایوس کا ہم پڑھ کے آئے ہیں، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم پرووائڈ سروس فار ویڈیو. اب یہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. بایوس کا کام کیا ہے، ویڈیو کے لیے سروس دیتا ہے، کی بورڈ کے لیے دیتا ہے، سیریل پورٹ کے لیے دیتا ہے، پیرالل پورٹ، ٹائم، یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جن کے لیے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. دی ویڈیو سروسز آر ایکسپورٹیڈ بائی انٹ 10. انٹ 10 یہ آپ کا نیکسٹ کوشچن ہو گیا کہ انٹ 10 کی مدد سے جو ویڈیو کی سروس ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. ویڈیو سروسز آر کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. گرافک جو تصویریں ہم دیکھتے ہیں تصویر میں، اب زیادہ ہم جتنا بھی کام یوز کرتے ہیں تصویر میں کرتے ہیں، یا پھر ہے لکھ کر کرنا یعنی کہ ٹیکسٹ موڈ سروس. اس کے بعد گرافک موڈ میں کیا ہوتا ہے، الوکیشن ان ویڈیو میموری کرسپونڈ ٹو ا ڈاٹ. یہ آپ کا ہے ایم سی کیوز، اور یہ اکثر یہ ڈاٹ والی چیز بلینک میں آتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ پوری یاد کرنی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ڈاٹ ہے اس میں ویڈیو میموری میں دکھایا جاتا ہے آن دی اسکرین کرسپونڈنگلی. ان ٹیکسٹ موڈ دس ریلیشن از ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. ٹیکسٹ موڈ میں یہ جو کام ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کو دکھانا یا لکھنا یہ آسان کام ہوتا ہے. اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہوگا، کمپلیکیٹڈ ہوگا. دی ویڈیو میموری ہولڈز دی ایس کی of the character to be shown and the actual shape is read from a font definition stored elsewhere is the memory. اب یہاں سے آپ کو جو امپورٹنٹ ہے نا، ویڈیو میموری کیا کرتی ہے، ایس کی کرتی ہے. امریکن اسٹینڈرڈ اس طرح کا ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں گی 2 منٹ. یہ آپ کا لکھا ہوا ہے ایس کی، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں، یہ اکثر آپ کے پیپر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، سروسز آف ڈاس یعنی کہ او ایس آپریٹنگ سسٹم. جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر سسٹم یوز ہوتا ہے اسے بولتے ہیں آپریٹنگ سسٹم. آر مور کوکڈ اینڈ ایٹ ہائر لیول دین بایوس. یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم بایوس یعنی کہ جو بیسک آپ کہہ سکتے ہو ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہے اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ یا مشکل ہوتے ہیں. دے پرووائڈ لیس کنٹرول بٹ میک روٹین ٹاسک مچ ایزیئر. یہ سوری کیا ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں. یہ ہائر لیول کا مطلب تھوڑا سا ورڈ ہے نا تو اس جیسے ہو جاتی ہے کنفیوژن. ہائر لیول کا مطلب C++، یہ ایزی ہوتا ہے، اور جو لو لیول ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یہ ہمارے کام کو ایزی بنا دیتے ہیں. کام جو ہے وہ اس طرح کا پورے کا پورا نہیں کرتے جس طرح ہماری اسمبلی لینگویج کر دیتی ہے، لیکن ہمارا کام اور اس کی انسٹرکشن جو ہے سارا کام ایزی ہو جاتا ہے. دی ڈاس ان پٹ بفر ہیز اسپیشل فارمیٹ ویئر دی فرسٹ بائٹ اسٹور دی میکسیمم. اب یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے جو پہلی بائٹ ہے کیا کرتی ہے، میکسیمم جو کریکٹر بفر ہے اس کو ہولڈ کرتی ہے، اور جو سیکنڈ بائٹ ہے ہولڈ دی نمبر آف کریکٹر. یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں پہلے والے نے کیا کیا، اس نے اے بی سی اس طرح کی ساری چیزوں کو سیو کر لیا، اور جو سیکنڈ والی ہے وہ بتائے گی 1 2 3 4 سمجھ لیں 5 ہیں تو وہ آپ کو بتائے گی اتنے نمبر آف کریکٹرز ہیں. یہ کریکٹر کو ہولڈ کرے گی، یہ کریکٹر کے نمبر کو ہولڈ کرے گی. اس کے بعد ایکچولی ریڈ آن ریٹرن کرنے پر اس کو ریڈ بھی کرے گی. آگے آ گیا سیکنڈری اسٹوریج کیا ہوتی ہے، فزیکل فارمیشن آف فلاپی ڈسک از اے سرکولر پلیٹ. یہ فلاپی ڈسک کی آپ سے پوچھ سکتے ہیں ڈیفینیشن بھی اور کوئز بھی آ جائے گا. سرکولر پلیٹ ود اے فائن کوٹنگ آف میگنیٹک مٹیریل اوور اٹ. ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو میگنیٹک کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد دی پلیٹ از انکلوزڈ. پلیٹ جو ایک سمجھ لیں کسی چیز کے اندر کلوز ہوتی ہے ان اے پلاسٹک جیکٹ. یہ پلاسٹک جیکٹ ہو جائے گا. وچ ہیز اے کور دیٹ کین سلائڈ ٹو ایکسپوز دی میگنیٹک. اس کے اوپر ایک ایسا کور ہوگا جو کہ آج میگنیٹک فیلڈ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ڈائیگرام ایسی ہو، لیکن آپ اس طرح کی جب ڈائیگرامز اپنے ورڈ سمجھ کے بناتے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ڈیفینیشن کو یاد کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا ایزی ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے اف دی ہیڈ از فکسڈ. اگر ہیڈ فکسڈ ہے اینڈ دی موٹر روٹیٹس دی ڈسک دا ریڈیبل ایریا آن دی ڈسک سرفیس فارمز اے سرکل کالڈ ٹریک. اگر ہیڈ فکس ہے، موٹر جو ہے گھوم رہی ہے ریڈیبل ایریا میں، تو اس چیز کو کیا بولیں گے، ٹریک. امپورٹنٹ ہے آپ کا، اس کو اچھے سے یاد. یعنی کہ وہ جو آپ کی سی ڈی ہوتی ہے نا اس طرح موو کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جس کے اندر وہ سی ڈی آپ اس طرح کی ڈالتے ہیں نا تو یہ موو کر رہی ہے، تو یہ بار بار موو کر رہی ہے، اس چیز کو کیا کہیں گے، ٹریک. ٹریک رستے کو بولتے ہیں نا، تو جس چیز پہ یہ چل رہی ہے روٹیٹ کر رہی ہے اس کو ٹریک بولیں گے. اسٹینڈرڈ فلاپی ڈسک ہیز 80 ٹریکس. یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ فلاپی ڈسک کے 80 ٹریک ہوتے ہیں، 18 سیکٹرز ہوتے ہیں، اور پر ٹریک یعنی کہ 80 ٹریک ہو گئے، ہر ایک ٹریک کے اوپر کیا ہوگا، 2 ہیڈ ہوں گے. اب یہاں سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا، 80 ملٹیپلائی ہر جو ایک ٹریک ہے اس کے 2 ہیڈ ہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا. ٹوٹل ہیڈ اگر آپ نے نکالے نا تو اس طرح نکالیں گے. ٹھیک ہے، ہارڈ ڈسک ہے ویرنگ نمبر آف ہیڈس. ہارڈ ڈسک کے جو ہیڈز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. ٹریکس پرٹیننگ ٹو دیئر ڈفرینٹ کیپیسٹیز. جو ٹریکس ہوں گے وہ اپنی مختلف طرح کی کیپیسٹی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کتنے جی بی کا ہو گیا، آپ کے سمجھ کے لیے کتنے جی بی کا ہو گیا، کتنے ایم بی کا ہو گیا، تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق وہ آگے کیا کرے گا، موو آن کرے گا.
अच्छा, बायोस प्रोवाइड दी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटरफेस टू दिस स्टोरेज मीडियम। बायोस क्या करता है, एक आसान सा देता है लेकिन मोस्ट पावरफुल अच्छे तरीके का इंटरफेस देता है किसको, स्टोरेज मीडियम को। इंटीजर 13 एक्सटेंशन दैट टेक लीनियर, अब यहाँ से देखना है 16 इंटीजर क्या करता है, इंटीजर नहीं इंटरप्ट। ये थोड़ा सा उसमें C++ में पढ़ के ना बार बार इंटीजर ही निकल रहा है, इंटरप्ट। तो ये इंटरप्ट हो गया, जो लेता है लीनियर लेता है एक्सटेंशन, 64 बिट की सेक्टर, 64 बिट सेक्टर होता है, एंड हैंडल दी हेड ट्रैक सेक्टर कन्वर्जन देमसेल्फ, दी फिजिकल सेक्टर जीरो, ये इंपॉर्टेंट है जीरो सेक्टर वाला, होल्ड दी मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड पार्टीशन टेबल टूवर्ड्स एंड, स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डॉस, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सिंपली एक ओवरव्यू दूंगी तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डॉस, बायोस प्रोवाइड रॉ एक्सेस, जो बायोस है हमें बेसिक चीज़ें देता है, रॉ कहते हैं जो जिससे हमने काम स्टार्ट करना होता है, टू द स्टोरेज मीडियम, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस क्या होता है, गिव्स अ मोर लॉजिकल व्यू, वो हमें मोस्ट मतलब लॉजिकल यानी कि ये काम कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें, मोर कुक सर्विस यानी कि सारी की सारी सर्विसेज हमें तैयार मिलेंगी, और बायोस क्या करेगा, रॉ एक्सेस देगा। नेक्स्ट क्या है, द एक्चुअल कमांड टेल इज स्टोर टर्मिनेटेड बाय CR, जो असल में कमांड होती है किससे टर्मिनेट मतलब माइनस हो जाती है CR से। CR की पूरी जो वैल्यू है वो क्या है, कैरिज रिटर्न। वेन एवर अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं लिखने के बाद, इन DOS इनके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल अवेलेबल मेमोरी इज एलोकेटेड टू इट, सारी की सारी जो मेमोरी होती है उसकी तरफ चली जाती है, उसको दे दी जाती है। मेमोरी मस्ट बी फ्रीड यूजिंग एक्सप्लिसिट कॉल, मेमोरी जो है हम खुद उसको बोलते हैं कि अब यहाँ से मेमोरी जो है रिलीज कर दो, फ्री कर दो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉस फॉर दिस पर्पज बिफोर अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो डिवाइस को चलाने वाला होता है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो बाहर से डाली जाती हैं। आर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन दैट बिकम पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको मतलब CPU या उसके साथ कंप्यूटर के साथ लगाने कनेक्ट किया तो वो क्या होगा, उसका हिस्सा बन गए ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक्सटेंड इट्स सर्विसेज टू न्यू डिवाइस, जो कि नई डिवाइस के साथ उसकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर देगा। डिवाइस ड्राइवर फाइल स्टार्ट विद द हेडर, उसके अंदर हेडर होता है कंटेनिंग अ लिंक टू द नेक्स्ट ड्राइवर, लिंक कर देता है किस चीज़ को, नेक्स्ट ड्राइव के साथ। उसके बाद फर्स्ट 4 बाइट फॉलोड बाय डिवाइस, जो पहली 4 बाइट्स होती हैं उस डिवाइस की वो क्या करती हैं, एट्रीब्यूट वर्ड। उसके बाद इफ़ द बिट इज़ ज़ीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर बिट ज़ीरो होगी द डिवाइस इज़ अ कैरेक्टर डिवाइस, अगर ज़ीरो है तो कैरेक्टर डिवाइस, एंड अदरवाइज आ ब्लॉक डिवाइस, अगर जीरो नहीं है, 1 है, 2 है, वट एवर, तो वो क्या होगी, ब्लॉक डिवाइस। स्ट्रेटजी रूटीन इज कॉल्ड व्हेन एवर द डिवाइस इज नीडेड एंड इट इज पास्ड अ रिक्वेस्ट हेडर। स्ट्रेटजी रूटीन कब बुलाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी कमांड द फर्स्ट 13 बाइट ऑफ रिक्वेस्ट हेडर आर सेम, कोई भी कमांड दे दी पहली 13 बाइट हमेशा सेम रहेंगी। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग, सीरियल पोर्ट मतलब एक ही लाइन में किया हुआ है। सीरियल पोर्ट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग टू डिवाइसेस जस्ट लाइक दी पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट में जो है ना ये काम करती रहेंगी इस तरह जितना भी है, अगर यहाँ से कोई बिट ये वाली ख़राब होगी तो चलो यही ख़राब होगी, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीरियल पोर्ट में क्या है, इस तरह चलेंगी, जीरो यूँ चलेगी। अगर कोई भी चीज़ रुक गई, ख़राब हो गई या जो भी होगा तो ये बारी बारी चलेंगी, अगर एक रुक गई तो फिर उसके पीछे वाली सारी रुक जाएंगी। इससे एक किसी एक के ख़राब होने से बाकी पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरियल पोर्ट में पड़ जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, कम्युनिकेट करने का तरीका सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये फ़र्क है। That's it. The data starts with a 1 bit called the start bit, 1 to 2 0 bits called stop bits. अगर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है स्टार्ट, और अगर 1 to 2 यानी कि 1 से 2 0 बिट अगर कॉल की जा रही है तो क्या होगा, स्टॉप बिट, यानी कि रोक दो प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को। अच्छा, उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ अ बिट मस्ट बी प्रिसाइजली नोन, हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी बिट है उसका ड्यूरेशन क्या है। एवरी बिट ऑफ लाइन स्टेटस कन्वे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी बिट है लाइन की, इनके 0 1 0 1 1 0 इस तरह कोई चीज़ लिखी हुई है तो हर जो एक एक चीज़ है ना वो अपना अलग अलग मैसेज या इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही होगी। पोर्ट पैरामीटर इन AL कंसिस्ट ऑफ दी, अब ये 4 चीज़ें हैं जिन पे वो कंसिस्ट करते हैं, बॉड रेट, पैरिटी स्कीम, नंबर ऑफ स्टॉप बिट एंड नंबर ऑफ डाटा बिट, और ये ऊपर है पोर्ट के पैरामीटर्स किसमें, AL में। सीरियल पोर्ट इज आल्सो एक्सेसिबल बाय इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये आपका नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जो सीरियल है उसे इनपुट या आउटपुट से हम एक्सेस कर सकते हैं। COM1 इज एक्सेसिबल बाय पोर्ट 3F8, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हेन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग सीरियल केबल, ये केबल आगे यहाँ पे आपने कंप्यूटर लगा दिया और इसी केबल को यहाँ से यूज़ करते हुए एक और कंप्यूटर लगा दिया, तो इस चीज़ को बोलेंगे सीरियल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग। 8088 आर्किटेक्चर वाज 16 बिट प्रोसेसर, तो ये जो आर्किटेक्चर था ये क्या था, 16 बिट का था। आपके जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में उसमें आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, बिट से रिलेटेड आएंगे, प्रोसेसर से रिलेटेड आएंगे, या उसकी टाइप से रिलेटेड आएंगे, या उसकी कुछ क्वालिटीज़, या आप कह सकते हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, स्पेशलाइजेशन जो होती है, इस तरह चीज़ें, कितने बिट का हो गया, या उसके बाद कितने पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, इनपुट आउटपुट, ये सारे जो आपके शॉर्ट लाइन होती है ना बगैर कॉन्सेप्ट के, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं।
switching processor in the never 32-bit mode is very easy task. यानी कि easily काम करता है switching processor. Just turn on the least significant bit of a new register called CRO. जो लीस्ट सिग्निफिकेंट आप यानी कि लास्ट वाली जो बिट होती है उसे टर्न कर दो तो इसको बोलेंगे कंट्रोल रजिस्टर 0 या O. एंड द प्रोसेसर स्विचेज इनटू 32 बिट मोड कॉल्ड प्रोटेक्टेड मोड. तो ये आपने दो अलग अलग चीज़ें याद करनी है. अगर वो 32 को कर रहा है तो हम प्रोटेक्टेड मोड बोलेंगे, और अगर यहाँ पे क्या कर रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कर रहा है तो CRO बोलेंगे. उसके बाद है आर रजिस्टर इन 386 हैव बीन एक्सटेंडेड टू 32 बिट्स. ये 386 के अंदर जितने भी जो आप कह सकते हो रजिस्टर थे वो सारे 32 बिट में चेंज कर दिए गए, एक्सटेंडेड बढ़ा दिए गए. एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा देना होता है. अ 32 बिट एड्रेस रजिस्टर कैन एक्सेस अप टू 4 GB ऑफ मेमोरी. ये आपका क्वेश्चन बन गया कि जो 32 बिट के रजिस्टर होते हैं वो 4 GB की मेमोरी को एक्सेस कर सकें. सो मेमोरी एक्सेस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. जो मेमोरी की एक्सेस है 4 GB ये बहुत ज़्यादा होगी. अच्छा, उसके बाद यहाँ से ना मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें बताऊंगी, बाकी की रीडिंग जो है ना आपने इसको स्टॉप करके देख लेना, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स को बोलेंगे TI, उसके बाद GDT को बोलेंगे ग्लोबल डिस्क्रिप्शन टेबल, और उसके बाद ये आपने देख लेना ये कितने बाइट की एंट्री होती है. बेस एंड लिमिट ऑफ GTG इज स्टोर्ड इन 48 बिट रजिस्टर. ये आपसे पूछ सकते हैं कितने बिट के रजिस्टर में सेव होता है, उस चीज़ को बोलेंगे GDTR. उसके बाद जो फर्स्ट एंट्री होती है ये हमेशा 0 होती है किसमें, GTD में, और उसके बाद इसको बोलते हैं नल डिस्क्रिप्टर. ये आपका इंपॉर्टेंट है. 32 बिट बेस इज बोथ डिस्क्रिप्टर इज स्कैटर्ड इनटू डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी रीजन. ये आपका क्वेश्चन बन गया शॉर्ट या फिर लॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रजिस्टर एंड फ्लेक्सिबिलिटी एड्रेसिंग रूल्स. अब ये रूल्स हैं, ठीक है, कि किस चीज़ की इजाज़त देते हैं, अलाउ राइटिंग अ मच कंप्रिहेंसिव वर्जन ऑफ द कोड. वीसा की फुल फॉर्म क्या है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन, और उसके बाद VBE की क्या होती है, वीडियो बायोस एक्सटेंशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, तो इनकी होगी ना फुल फॉर्म. इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, वीसा VBE जो 2.0 होता है, स्टैंडर्ड इंक्लूड लीनियर फ्रेम. इसके अंदर लीनियर फ्रेम बफर मोड होता है दैट वी विल बी यूजिंग, जो कि हम नेक्स्ट आपने जो प्रोग्रामिंग की थी ना या आप जो प्रैक्टिकल काम किया उसमें यूज़ हुआ था. अच्छा, उसके बाद ये मोड क्या करता है, ये वाला अलाउज डायरेक्ट एक्सेस टू दी होल वीडियो मेमोरी. ये डायरेक्ट जो आपकी वीडियो मेमोरी है, जहाँ पे आपकी वीडियो सेव है जिस मेमोरी में, उसे आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है अप्रोच कर सकते हैं. इंटरप्ट हैंडलिंग इन प्रोटेक्टेड मोड इज़ आल्सो डिफरेंट. इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है, इनके जो भी इंटरप्शन कॉल की जा रही है खुद ब खुद या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग से, इसको भी अच्छे से देखना है आपने. इज़ आल्सो 48 बिट रजिस्टर. तो ये वाला आपका रजिस्टर है 48 बिट का होता है. इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, GDTR जो है ये, सॉरी GDT जो है ये 48 बिट का रजिस्टर होता है. तो इस चीज़ की ये एक ही नाम है, ठीक है, ये भी आपने देखना है. GTD को क्या बोलते हैं, GDTR भी बोलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि ये वही 48 बिट का रजिस्टर है. उसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेसिंग विद हाई लेवल. इसकी आप कह सकते हो शॉर्ट सी डेफिनेशन दी गई है किसकी बुनियाद पे, असेंबली लैंग्वेज की. असेंबली रूटीन विद हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मीन्स टू बी एबल टू कॉल फंक्शन बैक एंड फोर्थ. इंटरफेस का मतलब असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि किसी फंक्शन को आगे या पीछे मूव ऑन करना. अच्छा, उसके 2 प्रिविलेंट कॉलिंग कन्वेंशन आर. 2 कॉलिंग कन्वेंशन कौन सी है, सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कॉलिंग कन्वेंशन कितनी है, आपने कहना है 2, या कह सकते हैं कौन कौन सी है, सी कॉलिंग और पास्कल कॉलिंग. ये दोनों वर्ड एज इट इज़ याद कर लें आप. सी का क्या है, प्रिपेंड्स एन अंडरस्कोर. सी प्रिपेंड्स एन अंडरस्कोर टू एवरी फंक्शन आर वेरिएबल नेम. जबकि पास्कल क्या करता है, यहाँ से 2 याद करना है, प्रिपेंड्स एन अंडरस्कोर, उसके बाद ये सारी लाइन आपको खुद याद हो जाएगी. पास्कल का ट्रांसलेट करता है दी नेम टू ऑल अपर केस. उसके बाद जो सी पैरामीटर्स होते हैं ये राइट मोस्ट बीइंग पुश्ड होते हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, और जो पास्कल होता है ये प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं लेकिन लेफ्ट बीइंग पुश्ड फर्स्ट. जो पुश्ड फर्स्ट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं. यहाँ पे क्या है, रिवर्स ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि ये बैक फोर्ड चलेंगे और ये जो है बिल्कुल सिंपल जो तरीका है उसी तरीके से चलेंगे. राइट साइड पे चलेंगे और ये लेफ्ट साइड पे चलेंगे. अच्छा, उसके बाद NASM सिंबल इज डिक्लेयर्ड विद. अब ये चीज़ें जो हैं इंपोर्टेड सिंबल, एक्सपोर्टेड सिंबल, ये 2 तरीके इसके हो गए. इंपोर्टेड में आता है एक्सटर्नल डायरेक्टिव्स और एक्सपोर्टेड में आता है ग्लोबल डायरेक्टिव्स. अच्छा, अब इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है, इसमें आता है कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसर. इफ असेंबली लैंग्वेज हैज़ टू बी लर्नड वंस एंड एवरी प्रोसेसर कैन बी प्रोग्राम्ड बाय दैट पर्सन. कोई भी असेंबली लैंग्वेज है अगर उसको पढ़ा जाए एक दफ़ा तो क्या होगा, सारे के सारे प्रोसेसर जो हैं उसको प्रोग्राम कर सकते हैं किससे, जिस इंसान ने उसको बनाया है. 2 वाइडली पॉपुलर प्रोसेसर्स आर मोटोरोला 68 सीरीज़ जो कि क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है एप्लीकेशन के लिए. सनस्पार्क क्या है, हाई एंड एंटरप्राइजेज सर्विस, ये हाई एंड के लिए यूज़ होता है. उसके बाद आ जाता है इंटेल 86 सीरीज़ इज़ नोन फॉर इट्स सक्सेस इन डेस्कटॉप. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज़ होती है डेस्कटॉप मार्केट के अंदर. उसके बाद 68, ये पहला पॉइंट है, 68 प्रोसेसर, 68K प्रोसेसर हैव 16
यानी कि 16 अलग से 23 बिट की जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। 23 बिट के होते हैं लेकिन 16 होते हैं। नेम्ड फ्रॉम A0 to A7 एंड D0 to D7। उसके बाद है A0 to A7 कैन होल्ड एड्रेस इन दी इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इनडायरेक्टली ये सेव कर सकता है। तो ये आपका क्विज भी बन गया, क्वेश्चन भी, कि ये खाली ब्लैंक में दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो ये कैसे सेव करता है? इनडायरेक्टली। स्टैक इन 68K इज नॉट रिजिड अ स्ट्रक्चर एज इट इज इन 8 मल्टीप्लाई बाई 86। तो ये आप कह सकते हो कि ये स्टैक जो है रिजिड नहीं होता, किसके कंपेयर में? 86 के। 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर CCR होल्ड दी। अब ये आपसे पूछ सकते हैं CCR होल्ड दी, क्वेश्चन भी, शॉर्ट भी। एक्सटेंड, नेगेटिव, जीरो, ओवरफ्लो एंड कैरी फ्लैग। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें होंगी, ठीक है। ये 5 चीज़ों को क्या करता है? होल्ड करता है। X इज सेट टू C फॉर एक्सटेंडेड ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड शिफ्टिंग। X को C यानी कि C के लिए यानी ऑपरेशंस के लिए कर दिया जाता है सेट। अच्छा, मोटोरोला प्रोसेसर अलाउ बिट एड्रेसिंग। ये क्या करता है? बिट एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है। स्पेशल मूव 16 इंस्ट्रक्शन आल्सो एक्सेप्ट 16 बिट ब्लॉक। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट मतलब आगे, प्री मतलब पीछे। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब आगे प्लस लगाना, प्री डिक्रीमेंट मतलब पीछे माइनस लगाना। पार्ट ऑफ मेमोरी, ये क्या है? पार्ट ऑफ मेमोरी भी हैं। अब हमें बताएंगे संस्पार्क के बारे में। इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोसेसिंग बिलोंगिंग टू RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक अलग से क्वेश्चन है और उसके बाद ये पूरा एक अलग से क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ दी प्रोसेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर है किसमें? फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स में। CISC क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स, ये RISC रिड्यूस था, ये कॉम्प्लेक्स था, बाकी चीज़ें एक जैसी हैं। स्पार्क फॉर स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ये जो आपने पीछे पढ़ा है ना संस्पार्क, तो ये स्पार्क की वो फुल फॉर्म है, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये आर्क यहाँ से है, आर्की आगे टेक्चर इस तरह लिख देना है। अच्छा, ASI क्या होता है? एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर। ये अगेन आपका क्वेश्चन है कि जो एड्रेस होता है स्पेस आइडेंटिफायर, उस चीज़ को बोलते हैं ASI। देयर आर 8 ग्लोबल रजिस्टर, 8 ग्लोबल रजिस्टर हैं एंड 8 अल्टरनेट ग्लोबल। अगर ग्लोबल हैं 8 तो उसी के अल्टरनेटिव में भी 8 ही यूज़ किए जा रहे हैं। वन ऑफ देम इज एक्टिव एट टाइम। अब इस वक्त जो है एक एक्टिव है एंड एक्सेसिबल एज G0 एंड G7। उसे हम किस तरह से बोलते हैं? G0 और G7। द ग्लोबल रजिस्टर कैन आल्सो बी कॉल्ड R0 एंड R7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो अल्टरनेटिव नाम होते हैं ना, इस चीज़ को ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। ये चीज़ ना अक्सर पेपर में आती है, याद रखिएगा। इन रजिस्टर एज R। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इन क्या होता है? R8 R15। लोकल क्या होता है? 16 23। आउट रजिस्टर क्या होता है? 24 और 31। इसी तरह याद करें। स्पार्क इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर विंडो। स्पार्क क्या काम करता है? रजिस्टर विंडो का कॉन्सेप्ट देता है। वन विंडो इज 24 रजिस्टर्स एंड द एक्टिव विंडो इज पॉइंटेड टू बाय अ स्पेशल रजिस्टर कार्ड। एक विंडो 24 रजिस्टर पे होती है और जो एक्टिव जो विंडो होती है, जो काम कर रही होती है, उसे बोलते हैं करंट विंडो पॉइंटर। द रजिस्टर 6 इज कन्वेंशनली यूज्ड एज दी स्टैक। जो 6वां रजिस्टर होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्टैक पॉइंटर के लिए। स्पार्क आर्किटेक्चर हैव 2 सोर्सेज एंड आर डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन। स्पार्क क्या करता है? 2 सोर्सेज होते हैं और उसके एक डेस्टिनेशन, यानी कि जो चीज़ इनपुट है ना, इनपुट आप कह सकते हो 2 होती हैं, और जो उसकी डेस्टिनेशन यानी कि आउटपुट होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो आपसे इनपुट आउटपुट के तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो इस बुक के 17 लेक्चर ही थे जो कि आप कवर कर रहे थे। तकरीबन 19 से 45 में ये सारे लेक्चर आपके कवर हो गए हैं। तो अगर आपने इसे खुद भी रीड कर लिया है तो ये आपको पेपर में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल थी आपके लिए, तो इसको लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है इंशाल्लाह। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।